السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب دليل الفالحين رياض الصالحين، تقرؤون فيه من قبل، يعني من أول، من بداية هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة وتقوى إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال. Beliau menjelaskan bahwa mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang kita baca kitabnya pada rutinan di masjid ini, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, ini termasuk memancing daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dan juga beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu hukumnya fardu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. وفي رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، هذا ابن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي أسلم في حداثة سنه مع والده الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. Hadis yang ke-12 ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam di masa kecilnya. Jadi masih kecil sudah masuk Islam. Ketika ayah beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam, kemudian beliau putranya Abdullah bin Umar ini ikut memeluk agama Islam. والذين يسلمون كثير من صحابة رسول الله من في حداثة سنهم، مثل أول من أسلم من سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب عنده نشاط وهمة، وكان أول وهاجر مع والده إلى المدينة المنورة، والتف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ada beberapa sahabat itu yang masuk Islam di masa kecilnya. Di antara perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ini Abdullah bin Umar ikut hijrah bersama abahnya, ayahnya Sayyidina Umar bin al-Khattab dari Mekah ke Madinah, sehingga di masa kecilnya itu Abdullah bin Umar ini selalu kumpul bersama Rasulullah, kumpul bersama para sahabat-sahabat yang senior-senior, yang sudah tua-tua. Jadi mulai kecil melihat mereka, memandang Nabi, memandang para sahabat, mendengar ucapannya Nabi, mendengar ucapan para sahabat. Jadi mulai kecil sudah berkumpul dengan lingkungan yang luar biasa, Islam begitu ya. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain mengenal Islam ketika sudah umur sekian begitu. Ini masih kecil sudah kumpul bersama Nabi ya, dengan sahabat-sahabat yang sudah sepuh-sepuh begitu, yang tua-tua. Nah, هكذا كانت نشأة صحيحة من حداثة سنه. حتى الآن إذا أحد مثلا صغير يتعلم ويفهم مباشرة أكثر من الذي يتعلمه كبير، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. Begitulah seharusnya anak kecil itu dididik ya ketika awal-awal di masa kecil begitu, bukan sudah dewasa baru diajari tentang ilmu-ilmu agama. Ya begitulah Abdullah bin Umar ini
belajar tentang Islam mulai kecil, sehingga dikatakan belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi melekat betul begitu ilmunya, tidak seperti orang-orang yang belajar di masa tua begitu. Sulit untuk menghafal ilmu. لذلك عنده نشاط وهمة للجهاد وكان في صغر سنه حتى كان في غزوة بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشارك في هذه الغزوة غزوة بدر الكبرى لكن كان سنه 13 سنة فأذن له النبي بالجلوس أنه عاده صغير. Termasuk kehebatan sahabat Abdullah bin Umar ini, putra Sayyidina Umar. Beliau itu walaupun masih remaja, keinginan untuk mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW itu besar. Jadi kalau sekarang ini mungkin SD mungkin ya, SD atau SMP sudah kepingin jihad bersama Rasulullah. Maka ketika perang Badar ketika itu, beliau Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta izin supaya diizini mengikuti perang Badar. Dilihat sama Nabi ini terlalu kecil Abdullah bin Umar, tapi semangatnya seperti orang-orang yang dewasa. Kata Nabi, jangan, ya belum waktunya wahai Abdullah bin Umar, nanti kalau sudah datang waktunya saya izini. كذلك بعدها بعد عام كانت غزوة أحد فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الغزوة ليقاتل مع المسلمين ضد المشركين في غزوة أحد فلم يقبله النبي كذلك في 14 من عمره. وبعدها في غزوة الخندق كان عمره 15 عام فقبله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. Akhirnya beliau mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya, pulang, tidak ikut perang. Dapat beberapa waktu terjadi perang Uhud. Setelah beberapa tahun terjadi perang Uhud, maju lagi Abdullah bin Umar. Izin lagi anak muda ini, ya Rasulullah, saya mau ikut perang Uhud, saya mau berangkat. Ya siap pedang ya. Kata Nabi, belum wahai Abdullah, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya saya izini. Wis, pulang lagi. Dapat setahun berikutnya terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq, maka beliau datang lagi kepada Nabi SAW. Ketika itu beliau berumur 15 tahun. Nah, 15 tahun. Ya sekarang kelas 3 SMP mungkin ya. 3 SMP. Datang kepada Rasulullah, izin mau ikut perang Khandaq. Maka diizini oleh Nabi SAW dan beliau ikut perang Khandaq bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kalau sekarang walaupun yang tua-tua ini kalau ngadepi orang kafir mungkin mundur mungkin. Ini 15 tahun. Tahun-tahun sebelumnya sudah maksa Nabi mau ikut perang. Belum diizini, belum sampai terjadi perang Khandaq baru diizini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك نستفيد من هذا إذا في حد شباب صغير عاده يعني أولا خليه يطلب العلم على قدر الإمكان. إذا كان والديه يقدرون على العمل يعطونه الأكل ممكن أوله صغير يتعلم أولا. هو إذا وصل إلى 15 سنة يمكن يتعلم ويشتغل. هذه نستفيد من هذا. Dari kejadian ini bisa kita ambil poin diantaranya, kalau kita punya anak atau anak-anak muda yang ada di sekitar kita ini, awal daripada perjalanan itu suruh cari ilmu dulu, cari ilmu yang banyak ya, bertahun-tahun. Ketika sudah memasuki umur yang pantas baru dia dikasih wadhifah atau tugas-tugas yang sesuai dengan umurnya. Kalau belum umurnya jangan, nanti tambah salah nanti ya, mungkin jadi imam atau apa ya, atau khutbah dan lain-lain. Kalau belum waktunya justru cari ilmu dulu yang banyak ya, menyibukkan diri cari ilmu yang banyak dulu. Kalau sudah umurnya pas pantas waktunya baru kita beri tugas-tugas yang lain. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. لذلك نرى في هذه الأمثلة في الشباب بعضهم عندهم همة لطلب العلم وإقبال، لكن لابد من هذا أن أقل ما يمكن أن يكون يبتعد عن المعاصي
لأن المعاصي هذه تأخذ الإنسان مهما طلب العلم لا يقبل، يعني يأتي أموره مخالفة، ما في استقامة. الهمة كيف تأتي الهمة؟ أن واحد يقول أنا عندي همة لطلب العلم وهو مخالف، لا يطيع أمر والديه ولا يسمع ومخالف لا صلاة مستمر فيها ولا ذا، ويريد يطلب العلم، لا يتوافق هذا. Kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu dalam mendidik anak-anak ini dalam masa remaja ini, di samping dia itu diberi pendidikan agama, suruh mencari ilmu yang banyak ketika masa mudanya, juga diingatkan atau diajarkan tentang birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Bukan mencari ilmu tapi kurang ajar sama orang tua, bukan mencari ilmu tapi meninggalkan sholat subuh misalnya, tapi menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sholat ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Juga yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting juga, yaitu diajarkan untuk selalu menjauhi maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran agama. Karena tidak mungkin menjadi thalibul ilm, pencari ilmu, tapi dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ilmu tersebut. Ya, ilmu mengatakan seperti ini, tapi dia ternyata mengikuti jalan yang lain, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditanamkan mulai kecil, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. يعني موضوعنا على ابن عمر حتى سئل عنه أنا كيف يصنع هذا ابن عمر، كيف هذا، ليش هذا همة عنده محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو صديق كثير الصدقة وكثير من قراءة القرآن والعبادة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن لأي أحد يصل لهذه المرتبة إلا بالصدق والإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Dikatakan sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat-sahabat yang ahli ibadah. Ahli ibadah luar biasa, sholatnya luar biasa. Kemudian beliau haji sekian kali, umroh sampai 1000 kali dan seterusnya. Bagaimana sedekahnya beliau, senang sedekah Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Kemudian juga tidak ada henti-hentinya membaca Al-Quran, sehingga beliau mendapatkan mahabbah, kecintaan daripada Rasulullah SAW, bahkan mengalahkan sahabat-sahabat yang lebih senior daripada beliau. Tidak ada lain kecuali ini adalah hasil daripada takwa, dan tidak bisa orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna kecuali dengan kesungguh-sungguhan, begitu. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala urusannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. وسيدنا عمر بن الخطاب في وقت خلافته كان إذا أتاه ابنه عبد الله بن عمر دائما يعاتبه، لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يصيب أي شيء يفعله عمر بن الخطاب فهو محسوب على ابن عبد الله بن عمر، فهو محسوب على ابنه. حتى في قضية حصلت بينه وبين أحد من الصحابة إنه في بعض الأرض والنخيل هذا يأتي هذا قالوا هذا حق عمر من حق ابن عمر، هذا حقي أنا، هذا البعير والقافلة. حكم عليه عمر بن الخطاب لأجل الصحابي الآخر، لأنه ابنه هذا لابد أن يتنازل لأجل خلافة المسلمين، فأعطى الحكم للغير، لأنه بس مخالفة بسيطة ابن عمر عبد الله بن عمر فعلها، مخالفة بسيطة لا توجب أي شيء، لكنه لأنه ابن خليفة رسول الله هو سيدنا عمر الخطاب، فقامت القضية ضد ابنه عبد الله بن عمر، فقبلها بكل رحب وسعة وصدق. Sayyidina Abdullah bin Umar ini beberapa kali mengingatkan ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, untuk selalu berlaku adil. Walaupun Sayyidina Umar ini dikenal dengan keadilannya, tapi sebagai putra beliau itu selalu mengingatkan abahnya.
diingatkan bahwa beliau adalah Amirul Mukminin, ya, penerus daripada Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada satu kejadian, ada sengketa antara Abdullah bin Umar dengan sahabat yang lain. Nah, ketika itu yang menghukumi ayahnya beliau sendiri, Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar ini dalam keadaan yang benar, tapi beliau mengalah. Kenapa? Karena beliau merasa kalau saya yang dimenangkan dan saya adalah putra daripada Amirul Mukminin, nanti ditakutkan ada prasangka di luar bahwa oh karena ini putranya presiden misalnya kalau sekarang ya dimenangkan dalam pengadilan, tidak mau. Akhirnya beliau seperti mengalah gitu ya. وكان هذا ابن عمر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره وأحواله كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يتبع أو كما قالت مثل ابن عمر يتبع آثاره وأحواله متبع اتباع شديد النبي صلى الله عليه وسلم. Dikatakan daripada keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Umar ini, beliau termasuk sahabat yang sempurna di dalam mengikuti daripada Rasulullah SAW. Apapun, kita tidak membahas ibadah ya. Kalau ibadah beliau pasti persis, berusaha persis seperti ibadahnya Rasulullah. Tapi yang kita bahas ini kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat. Adat-adatnya Nabi sekecil apapun beliau berusaha untuk meniru. Jadi tidak ada yang meleset sedikit daripada kebiasaannya Rasulullah SAW, sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya tidak pernah melihat sahabat yang mengikuti keadaan-keadaannya Rasulullah melebihi kehebatan Abdullah bin Umar ketika mengikuti daripada Rasulullah SAW. كان يتبع آثاره المكان الذي يصلي فيه رسول الله يصلي فيه أي أهم متبع بآثار النبي مجالس النبي أين يجلس أين يتعهد هذا المكان حتى الشجرة التي كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهدها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. Bahkan diceritakan kalau Nabi itu pernah masuk ke satu tempat atau satu rumah dan sholat di tempat itu, beliau ikut sholat di situ. Misalnya Nabi masuk ke rumahnya sahabat siapa, kemudian mojok misalnya ya, ada di tempat pojok, izin sholat di pojok. Nanti Abdullah bin Umar ketika melewati rumah itu beliau masuk, izin sholat di situ. Kenapa? Karena pernah melihat Rasulullah sholat di situ. Di mana Rasulullah pernah duduk, beliau duduk. Pokok semuanya diikuti sama beliau. Sampai-sampai pohon yang pernah Rasulullah bernaung di bawahnya, setiap beliau melewati pohon itu berhenti dan duduk di bawah pohon tadi itu. Radhiyallahu anhu. هذا كان طبعا قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب كان عندما يقدم إلى المدينة يزورهم أول ما يبدأ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم زيارة سيدنا بكر ثم زيارة أبيه سيدنا عمر بن الخطاب هكذا يتعهد تعهد عظيم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أفعاله وأقواله رضي الله عنه. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, setiap beliau memasuki kota Madinah, pertama kali yang dilakukan yaitu berziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, begitu masuk kota Madinah, yang dilakukan pertama langsung ziarah kepada Nabi. Setelah ziarah kepada Nabi, beliau berziarah kepada Sayyidina Abu Bakar dan ayahnya Sayyidina Umar. Jadi setiap masuk ke Madinah, pasti pertama kali yang dituju yaitu ke kuburannya Nabi dan kuburan Sayyidina Abu Bakar dan ayahnya Sayyidina Umar. Dan ini menunjukkan keterkaitan ya, hati antara Abdullah bin Umar dengan Nabi dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhum. يقول السلام عليك يا رسول الله بزيارة النبي السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه على والده لأنه سيدنا أبو بكر وعمر بجنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبر هكذا. Jadi ketika masuk beliau langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Salam bagimu wahai utusan Allah. Salam bagimu wahai Khalifatur Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian salam kepada ayahnya sendiri. Salam bagimu wahai ayahku. وكان ابن عمر من أحرص الناس على الابتداع من الشهوات يبتعد من الشهوات حب الدنيا وما لها حتى لو كان هذا حلال يعني الدنيا يبتعد عليها ولا يفكر فيها وهكذا.
Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang selalu menjauhkan diri daripada duniawi. Urusan dunia dia tidak mau. Kekayaan, harta, semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditawari kedudukan, beliau menolak beberapa kali. Disuruh jadi, kalau di sini itu suruh jadi gubernur begitu ya, atau bupati, ditolak berkali-kali. Kalau sekarang kan rebutan ya, fotonya dipajang di dinding, ingin jadi bupati. Kalau beliau tidak mau, marak lari daripada jabatan-jabatan tadi. وكان عندما يحضر عند الليثي أحد الواعظين كانت تفيض عيناه من الدمع عندما يذكر هذا الوعظ. كان عظيم وعظه، يتأثر بذكر الله، يتأثر بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتفيض عيناه من الدمع. هكذا هم رجال الله. Dikatakan setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu duduk dengan sahabat atau para tabi'in, kemudian di situ ada zikrun Nabi, nostalgia cerita Nabi waktu hidupnya, itu pasti kedua mata Sayyidina Abdullah bin Umar ini pasti meneteskan air mata. Begitulah keadaan daripada pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali air mata menetes di atas pipi mereka radhiyallahu anhu. كذلك كان ابن عمر من المكثرين من الرواية النبي صلى الله عليه وسلم، المتقنين في الرواية، يتقن الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص بحذافيرها. حتى قال عليه الإمام باقر عليه السلام، قال كان ما حد مثله في الإتقان في النقل الحديث، لا يزيد ولا ينقص. Kata beliau, Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat-sahabat yang al-mukthir. Riwayat hadisnya itu banyak, meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi. Riwayatnya itu sampai ribuan. Karena mulai kecil hidup sama Nabi sampai meninggalnya. Dan beliau itu meriwayatkan hadis bukan sekedar riwayat begitu saja, tapi riwayatnya itu betul-betul riwayat yang kuat, apalannya beliau kuat, kemudian betul-betul berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis, sehingga dikatakan oleh Muhammad al-Baqir, cicitnya Nabi Muhammad SAW, beliau memuji kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, saya tidak pernah melihat sahabat yang meriwayatkan hadis dengan benar dan berhati-hati melebihi Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau sudah meriwayatkan hadis, la yazid wa la yanqus, tidak pernah menambahi satu huruf atau mengurangi satu huruf, persis seperti yang dikatakan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. وهكذا كان له روايات كثيرة وروايات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت وفاته رضي الله عنه كانت في 74 أو 73 الهجرة. قضى عمره كله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sehingga datang hari wafat beliau, umroh wala fi sanah arba'a sabi, sanah arba'a wala umroh sana tahun 74, ada yang mengatakan 73 Hijriah meninggalnya. Jadi dalam umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur yang dimanfaatkan untuk mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam perbuatannya maupun ucapannya radhiyallahu anhu. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi di Irak, yang mensolati jenazah beliau yaitu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW, daripada keberkahan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan hidup mengikuti jejak mereka dan mati dalam keadaan mengikuti mereka. Amin Allahumma
Amin Allahumma amin.